Possivelmente na história do Brasil, ninguém tenha viajado tanto o mundo para tentar construir instituições multilaterais, para estabelecer alianças políticas. E eu tinha orgulho de dizer, alianças políticas depois como de Celso conhecer Amorim. muitos Entonces e fue un muitos gran chancelleres, ministro, Conversação tengo de las era relaciones considerado exteriores, por mim ¿no? e por Y muitas él outras fue pessoas considerado por como o muchos melhor chanceler como el mejor naquele momento da canciller história en aquel da vida momento política en la mundial. historia de la vida Por isso, política ele me mundial, acompanha, no solo de sabe? Brasil. Entonces, Celso Amorim, por eso lo he traído a México. Hay que traerlo mejor, ¿no? Y Manuel Doutor Manuel Caetano, eu Caetano, queria que doctor levantasse. Manuel Caetano, Eu não quisiera que conhecia, se levantara. Yo no lo eu não conocía, conhecia esse homem. no conocía a este Ele é hombre. advogado. Es un Mas quando abogado. eu fui Sin embargo, ser preso, cuando estuve en no la dia cárcel, seguinte que eu cheguei na al cadeia, día siguiente que eu llegué a la recebi a cárcel, informação yo recibí que eu la ia ter dois información advogados que iba a contar que iriam con me dos visitar todos os dias. abogados que E me este iban a companheiro que eu não visitar a conhecia, diario. Y durante este os compañero que yo no lo 580 conocía, dias durante que eu fiquei 580 detido na Polícia días Federal, y que estuve todo arrestado dia, en la Policía às Federal de 4 horas da Brasil, tarde, todos los días, ele ia me a las visitar. 4 de la Todo tarde, dia. me iba a visitar. Durante aqueles Todos 80 los dias, días, durante e o todos companheiro esos días. Rocha, Y entonces el o compañero companheiro Rocha, que é outro que advogado lá do es estado do otro Paraná, abogado del estado de velho Paraná, militante do Partido Comunista un Brasileiro. antiguo O pai militante dele del foi um grande Partido militante. Comunista O Rocha Brasileño. chegava Su todo dia, padre 10 horas fue da manhã, un gran me trazendo militante. informações, levando Rocha informações. llegaba todos los Eu días não sei a se las você 10 de la sabe, eu mañana escrevi trayendo na cadeia informaciones. 580 Yo cartas para en la Xuxa. cárcel escribí 580 580 que eu cartas escrevi a todo mi dia, novia, e quem levava a todos carta los era días. o meu Y querido él advogado Manuel me Caetano. llevaba, Manuel Caetano llevaba las cartas que escribí para mi novia, que aquí está conmigo. Y Eu já entonces, vim ao México muitas vezes. bien, he venido a México Eu já vim varias ao México veces. muitas vezes. En México he estado varias veces. Ya estuve en terremotos en Cancún, una vez en Cancún. Visité también el templo del presidente, expresidente Fox Calderón. Visité también el templo de Peña Nieto. Y es la primera vez que estoy visitando México en el tiempo de nuestro compañero presidente López Obrador. Y entonces, conocí a López Obrador todavía cuando él estaba en el PRD, cuando él participaba de encuentros con PRD o el PT de Brasil, y entonces lo conocí. La última vez que vine a México no lo pude ver porque él estaba realmente haciendo una protesta en el día que llegué aquí en México. Pero yo tenía que estar en una visita oficial y no permitía que nosotros dejáramos salir así, ¿no? Y él estaba haciendo aquella protesta que hizo fuerte. Y entonces mi historia con México es una historia larga, una historia de gran admiración. Pocos países en el mundo tienen la tradición cultural que tiene México, tienen la historia de lucha del pueblo mexicano. Yo estoy feliz, contento de ver que después de 36 años, México elige un presidente de la República que tiene la cabeza y el corazón del pueblo mexicano. Além do importante passo para a conquista Además del importante paso para la conquista de nuestra soberanía, la creación de CELAC representó también más una prueba de la extraordinaria vocación de los seres humanos para superar diferencias y cooperar unos con otros. Nosotros, latinoamericanos y caribeños, somos 650 millones de seres humanos. Tenemos nuestras diferencias socioeconómicas, geopolíticas, culturales, hablamos diferentes idiomas. Sin embargo, todavía nos entendemos y hemos elegido vivir en paz. Es siempre importante resaltar esa nuestra opción por el convivio armónico, sobre todo en el momento que asistimos a esta guerra nueva ahí en el este europeo que involucra Rusia, Estados Unidos y Ucrania.
Sin embargo, um momento da história da humanidade que estamos vivendo em que países intentam resolver suas diferenças, pero através de quê? De bombardeios, de disparos, de metralhadoras, quando hubieran podido resolvê-los em uma mesa de negociação sem derramar uma única gota de sangue. É inadmissível que, em plena segunda década do século XXI, alguns líderes insistam em se comportar como nossos antepassados pré-históricos, quando não existia diplomacia e a única lei em vigor era a lei del mais fuerte. É inadmissível que país se sienta no direito de instalar bases militares ao redor de outro país. É absolutamente inadmissível que país reacciona invadindo outro país. Guerras não levam a nada, levam nada mais a morte, destruição, miséria e hambre. A história é a melhor maestra que existe. Para os seres humanos, sin embargo, los seres humanos se comportan como si fueran malos alumnos, ignorando las lecciones del pasado. Trilhões de dólares foram gastos em guerras Billones de dólares han sido gastados en guerras recientes antes y después del 11 de septiembre en Medio Oriente y aún en Europa, una cantidad suficiente para eliminar el hambre en el mundo y preparar el planeta para lidiar mejor con los cambios climáticos. Sin embargo, esta fortuna en dólares ha sido usada para causar la muerte directa de millones de personas en Irak, Afganistán, Siria, Yemen, Pakistán y en muchos otros países que formaban, por ejemplo, la antigua Yugoslavia. Sin contar las muertes indirectas de millones de familias que, si logran sobrevivir, serán víctimas de la extrema pobreza y de la xenofobia en otros países. Adoptamos una política externa altiva y efectiva. Fortalecemos el Mercosur, ayudamos a crear la UNASUR, CELAC, el Grupo de los 20 y BRICS, juntamente com Rússia, Índia, China e Sudáfrica. Participamos ativamente de reuniões do Grupo de los 8, junto com México. Não só de petróleo, mas de energia do mundo. E também trabalhamos com Petrobras, porque hicimos de Presal passaporte para o futuro, vendo que as riquezas que sacamos do oceano foram destinadas também à educação, à deforestação da Amazônia. Também cumprimos compromissos para minimizar os efeitos do calentamento global. E fizemos também uma inversão em fontes de energia solar, eólica. Temos hoje uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Hemos sido o governo que mais ha criado universidades públicas na história do Brasil, abrindo as portas da enseñanza superior, sobretudo para os jovens pobres e negros da periferia. Por la primeira vez, o hijo de trabalhador ha conquistado a oportunidade de se titular na enseñanza superior, em uma universidade. E é com muita alegria que veo que México está lutando esta mesma guerra justa contra a desigualdade e o hambre, e em apenas 4 anos ha conquistado importantes vitórias. A luta contra a desigualdade é caminho sem regresso, que, además de México, se está seguindo também hoje por muitos outros países, como de América Latina, em seus governos progressistas. Desafortunadamente, delante de nuestras conquistas, la élite brasileña reunió sus ejércitos en el Parlamento, en el Poder Judicial y en los medios para darnos un golpe de 2016 contra la democracia. La presidenta Dilma Rousseff, la primera mujer a conquistar la presidencia de Brasil, fue demitida sin que hubiera cometido un único crimen.
Ella foi vítima do lawfare e de uma campanha mediática de difamação sem precedentes. He sufrido 580 dias de uma prisão política sem nenhuma prova de qualquer crime cometido, como hoje já está ampliamente comprovado. Fui impedido de disputar as eleições presidenciais, em las quais era eu o favorito e poderia haverla vencido em la primeira volta. O resultado deste golpe contra a democracia foi a eleição de um governo de extrema-direita que, em menos de 4 anos, mandou o Brasil hacia um passado, caminhou o Brasil hacia atrás a um passado que julgávamos superado para sempre. Hoje que vemos o regresso de flagelo como o hambre, desempleo, da destruição dos direitos laborais, a devastação do meio ambiente, desrespeito aos direitos humanos e às minorias, ataques à democracia e entrega de nossas riquezas, inclusive o pré-sal a los extranjeros. Eu sei da pelea de México para recuperar sua energia aqui em México, pois nós temos uma estatal que é responsável por grande parte da energia elétrica produzida em Brasil. E esta empresa permitiu que pudiéramos levar a energia a pequenos produtores, agricultores que viviam lejos do centro das cidades e muitas vezes levávamos tudo isto e pusimos energia a 4 milhões de famílias, atendendo a mais de 15 milhões de pessoas, a um custo de 20 milhões de reais. E isto se hizo porque teníamos uma empresa estatal que era responsável por nossa energia. Esta empresa agora la están privatizando. Y yo ya he dicho en entrevista que los empresarios que van a comprar esta empresa que se cuiden, porque si PT vence las elecciones, vamos a volver a discutir el papel soberano de Brasil, su rol soberano en ser dueño de su energía, porque solo el Estado es que puede dejar energía a los pobres. Quiero